नमस्कार। आज आम बनइबा चिकेन 65। तापाई मु नेछि हाफ केजी चिकेन, बोनलेस चिकेन ताको भलो भाव में धोई नेछि आउ स्मॉल पीसेस रे काटि नेछि। एथिरे आमे ऐड करिबा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लेंबू रस, आउ 1 टेबलस्पून दही भलो भाव में गोली नबा। भलो भाव में मिक्स हो जाइए। तापर आम ऐड करिबा चिकेन 65 मसाला, ये 25 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, और गोटे अंडा। भलो भाव में गोली नबा। देखो भलो भाव में गोली जाइए। एबे आमे याकू आधा घंटा पाई मेरिनेट हवा पाई छाड़ी दबा। ग्रेवी बनैबा पाई मु एठी नेछि गोटे शिमला मिर्च, हाफ इंच अदा टुकुड़ा, और किछि रसुन और 2टा सुखा लंका। एबे आमे शिमला मिर्च को स्क्वायर रे काटि नबा। रसुन को भी सेमती चॉप करना बा। एबे अदा को हमें चॉप करना बा। सॉस बनेबा पई मु एठी नेछि 2 चम्मच रेड चिली सॉस, हाफ चम्मच विनेगर, हाफ चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच दही ऐड करुछि। तापर आम ऐड करिबा विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, के मिक्स करना बा। भलो भाव मिक्स हो गलानी। एबे मु ऐड करिमी फूड कलर। देखंतु मु फूड कलर यूज करछि टिके लेछि, बट ये ऑप्शनल। आपण माने को जति फूड कलर पसंद न हो तो आपण माने बिना फूड कलर रे भी बनै पारिबे। देखंतु हमर एठी सॉस रेडी हे सच्ची। एबे चलंतु हमें चिकन फ्राई करिबे। हमार तेल ये गरम हो आसलानी। ओके हमें चिकन को ऐड करना हो। गैस को मीडियम रे रखिबे। एमिति 3 मिनिट पर्यंत याकू फ्राई करिवे। तापरे उल्टे देबे। 3 मिनिट हे आसलानी। एबे हमें याकू उल्टे दबा। देखि बैठे केमती कलर चेंज हो आछि।
पुणी 3 मिनिट पर्यंत याको फ्राय करिबा। देखो पुणी 3 मिनिट हेसलानी ये भी भल कि ना फ्राई हेसलानी। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ग्रेवी बनाइबा पाई मु एठी पैन को गरम कर नेछि। पैन गरम हे आसलानी सेते हम ऐड करबा तेल। तेल गरम हे आसलानी एबे हम ऐड करबा कड़ी पत्ता, शुखला लंका, कंचा लंका, अदा और रसुण। भल के गोले नवा। गोटे मिनिट पर्यंत आपको एमती लो फ्लेम रे गोलेबे। एबे हम ऐड करबा शिमला मिर्च, भल के गोले नवा। स्वाद अनुसार लुण आपने देपारे कहीं आपने ध्यान रखिए चिकेन 65 रे भी लुण रही है। हल्दी टिके भल भाव मिक्स करना। एबे ऐड करबा हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। एबे ऐड करबा सॉस, 2 मिनिट पर्यंत याको एमती मिक्स करथिबा। 2 मिनिट एमती आमे गोइला परे हम शिमला मिर्च सिझी आसलानी। एबे आमे ऐड करबा चिकन को। भल गोई नवा। एमती 2 मिनिट पर्यंत हमें याको सिझेबा। 2 मिनिट हे सरछि आउ हम चिकन 65 पूरा रेडी हे छि सर्व करिया पई। तो चलंतु मु आपन मानकु सर्व करी देखौछि। यह थिला मोर चिकन 65 रेसिपी। होप आपन मानकु पसंद आसीथिबो। आपन माने भी ट्राई करंतु घरे आउ आपन मानकु फ्रेंड्स मानकु सहित शेयर करंतु। हाँ खाइला परे आपण माने निश्चय मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु केमती लागिला। आउ आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ अछंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जा फळे आपण मानकु मो वीडियो रे सब नोटिफिकेशन मिलि जिवो। एबे रहिली थैंक यू सो मच।